viewers, hari ni saya nak buat vegetable kurma. So bahan-bahan yang kita perlukan untuk hari ini ialah minyak masak, 2 daun biryani, 3 clove ataupun dipanggil bunga cengkeh 3, and then daun buah pelaga 3, 1 kayu manis, dan jintan manis 1 teaspoon, ginger halia paste 1 tablespoon, chili powder 1 tablespoon, coriander leaf powder 1 tablespoon, serbuk jintan putih, cumin powder 1 teaspoon, and half teaspoon serbuk kunyit. Half teaspoon ya. And 2 biji tomato. So bahan-bahan ni kita nak tumiskan dulu. Kemudian kita akan add on potato 1 cup, carrot 1 cup, green peas 1 cup, cauliflower 1 cup, and beans 1 cup, garam secukup rasa, air. So I will use 2 cawan air. Bahan-bahan ni kita akan tumiskan second step. Third step, untuk membuat coconut paste dia, kita perlukan setengah cawan kelapa parut, 1 tablespoon chana dal, 1 teaspoon biji poppy, sedikit gajus, and 1/4 cup air ataupun 60 ml air. Kita blend untuk make paste dia. Finally, touch up coriander leaf. Jom kita buat cara untuk membuat dia. Viewers, first step kita done. So really we kacaukan tomato dia untuk 2 to 3 minutes for the tomato to cook. After that, step kedua, kita boleh masukkan all vegetables ke dalam ingredients kita.
Okay viewers, I dah masukkan all vegetables dalam kita punya ingredient first. Second step done. So kita akan tutup. So while vegetable dia tengah masak, jom kita buat paste dia. Okay viewers, third step kita nak blend coconut paste dia ya. Okay, jom kita masukkan ingredients ke dalam and then kita blend dia. Okay, so inilah coconut paste saya dah blend tadi. So vegetable kita dah masak. So next kita nak add on kita punya coconut paste. Kita kacaukan dia. Okay, after dah kacau, after 2 minutes kita dah boleh tutup api dia ya. Because vegetable dia pun dah masak. And finally, coriander leaf. That smells good. Okay. 2 minutes, tutup api. Okay? So we're done for today. Okay viewers, inilah hasil masakan saya untuk hari ini, vegetable kurma. So please try, like, subscribe and keep on watching our videos. Thank you.